Hello guys, good morning. Yes, what's up mga kaprobinsya? What's up people? I hope everyone is doing well. Sure. I just woke up guys and it's already what time na ba? Let's see sa tong phone. It's already 9:12 in the morning. It's late na guys. I'm so haggard. Today is June 24 and it's San Juan diri sa Pilipinas. I don't know kung sa laing lugar San Juan ba sa charot. I don't know if uso sad sa lugar nila ang San Juan. Today for sure maligo ang pamilya no kay San Juan man and San Juan sad nag-uwan sad kanina guys. Magtagalog din pala tayo. Kailangan ng ating haluan ng Tagalog yung ating vlog charot. Baka magtaka kayo ano yan dyan. Yan yung among kutsyon guys, among foam kay dili okay si Halby Loves, nag-sleep pa siya. Dili siya kuan. Sani mag-foam ba? It's because na siya hika, guys. Oh, so init ang foam niya, mag-sweeping siya all night. So much better nga dili siya maghigda sa foam. So naami karon naghigda diri ami naghigda karon tangtangan ang mag-foam. So dito test na nga to ang intro. Huwag na natin habang yung intro natin guys. Let's go downstairs kaya I think nag-prepare ng mga people no para sa mga pagpangaligo. I'm not really sure. Then my face is so haggard. Kuan na kayo. Ambot lang og nag-unsa sala dito sa obos guys. Kuan na kayo udto na kayo. Oh, chorba. See you later guys. Kung interesado mo witness sa amo ang style diri sa San Juan diri sa Malapascua Island. So just keep on watching. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. So guys, we're heading to the beach now. Hi! Nangasang mama guys eh. Lagi nagyaw-yaw. Langas kayo. Picture. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Okay, we'll put something on our face, guys. We'll put something on our face. Sunscreen para dili ma. Kuha na nga to ang nangasa oy. Kalangas guys, kalangas. So guys, mara na tanig multo no. Multo sa adlawan. Para sige lang guys, kinahanglan gini siya. Hi, you ready? Yeah.
guys, it's kaon time. Kaon time, kaon time. Enjoy, enjoy. For eating sinugba guys. Yeah, syempre kanon. Sinugbang isda, baboy. Island life. Kuya Huwag plato. Kuya Huwag plato ay. Plato na ako pinner pa. Tagon pas kaldero. Sa hinay dito. Guys, kaon ta. Mais guys. Medyo ko kita nang naman sa wapay. Pwede na mo. So guys, another challenge naman sa tanong. Another challenge na sa taning early car guys. Ngagi ka sa Germany from Atipet. Mga atong pa-testingon natong mga kapamilya diri. So guys, excited kay kumutanaw sila guys no mag-challenge na sadta para sa mag-ibuhat kagahapon may challenge. Ang mga wala ka try aning early car guys na from Germany gikan ka Atipet. So ato silang pa-testingon guys. So excited na kayo kung makita silang reaction no. So sa mga interesado mo tanaw, just keep on watching kay Sadya Ari guys. For sure. Okay. Dumi lang. Tunga mo na, tunga. Kamay ba kayo? Shot lagi, shot ni shot mo na. Ay ba, kalami anak. Uy, nasa rin mapugit. Sige. Jerman ya lagi. Okay, Renner. Mga challenger, mga challenger. Good luck. Good luck. Okay, sige. In 3, 2, 1. Lego. Oh, niya kaon. No.